आमे सबुबले ओमेन एम्पावरमेंटर कथा कहू। जदि प्रकृत में ओमेन एम्पावरमेंट को देखा जीव ना तो सावित्री बाई फुले होचंदे तांकर एई ओमेन एम्पावरमेंटर ज्वलंत उदाहरण। से कहूथिले शिक्षा ही गोटे मात्र माध्यम आउ ए शिक्षार आलोक ही समाजर समस्त अंधकार को दूर करा जाय परिबो। नमस्कार। आसंता काली सेप्टेम्बर 5 माने गुरु दिवस। ए गुरु दिवस आसीगले आम मनरे केते खुशी केते उन्मादना। कहीं ए गुरु नथिले सतरे आम जीवनर कौन होता गतिविधि। तो जितेबाला आम गुरु दिवस पालन करूँ आम आखि सामने केते किए चरित्र आसी जाती। कहीं ना ए गुरु ही तो आम जीवन को पथ प्रदर्शन करिसेंती। तेणु जितेबाला आम गुरु दिवस पालन करूँ आम आखि सामने सर्वप्रथमे सर्वपल्ली राधाकृष्णन बापा माँ पुणी आमको विद्यालय शिक्षादान करिथिबा शिक्षक शिक्षयित्री माने आखि सामना को आसंती। तेबे आसंतु ए गुरु दिवस परिप्रेक्षी रे जानिबा आउ जने शिक्षक को तो जी केवल शिक्षादान करि नथिले समाजर कुसंस्कार विरोध में लड़ाई करी करी निजर समस्त आयुष को लगे देथिले। हाँ मु कहूछि सावित्रीबाई फुले कथा। सावित्रीबाई फुले तांको जन्म होइथिला 3 जानुआरी 1831 मसीहा महाराष्ट्र रे। मात्र 9 वर्ष बयस रे तांकर बाल्य विवाह होइथिला ज्योतिबा फुले सहित। भावंतु जो समय रे झियो माननकु पाठ पढ़ाइबा कथा दूर थाउ तांको पाठ पढ़ाइबा कथा चिंता करिबा भाबिबा ही से समय पई पाप थिला। आ से समय रे सावित्री और ज्योतिबा फुले मिसी ए कुसंस्कार ए चिंताधारा बदलैबा पई दुहे ही संकल्पबद्ध होइथिले। सेथिपई सथरे से माने परिवार ठो भी अलग हो जाइथिले समाज ठार भी अलग हो जाइथिले केवल ए चिंताधारा बदलैबा पई। सावित्रीबाई फुले जन्मरू पाठ पढ़ी नथिले किंतु विवाह पर जेतेबेले तांकर पाठ प्रति आग्रह देखिले तांकर स्वामी ज्योतिबा फुले सेतेबेले से तांको घरे ही समस्त शिक्षा देथिले। सर्टिफिकेट किछि नथिला किंतु शिक्षा सब किछि थिला। तो किंतु केवल निजे तो शिक्षित हेले हबनी ना सेतेबेले जो समाजर धारणा झियो माननको पाठ न पढ़ाइबार जो गोटे मानसिकता थिला ताकू केमती दूर करिहेबो। तेणु शिक्षकटे हेबा तो निहाती जरूरी ना। आ शिक्षक हेबा पई टीचर्स ट्रेनिंग निहाती जरूरी। तेणु जेतेबेले से अन्य माननकु अन्य झियो माननकु पाठ पढ़ाइबा पई अंटा भिड़िले सेतेबेले ही से टीचर्स ट्रेनिंग नैथिले। से केवल झियो माननकु पाठ पढ़ाउ नथिले ए जो बाल्य विवाह प्रति तांकर निहाती भावरे दृढ़ भावरे सेटा से निंदा करुथिले। आ ए बाल्य विवाह को समर्थन मध्य करू नथिले। ता सहित विधवा माननक प्रति जो राइट्स थाए ता प्रति भी से लड़ाई करुथिले। तेणु भावंतु जो समय झियो माननक प्रति एमिति मानसिकता थिला जोठी झियो माने किछि जानिबा पाठ पढ़िबा सेटा गोटे पाप बोली विवेचना करा जाउथला। से समय रे लोक माने भाबुथिले जे झियो माने जदि लेखि पढ़ी जानिबे ताहले से माने लुचि लुचि प्रेम पत्र दे परिबे तर्क करि परिबे एमिति अनेक किछि। तो सेही समय रे भावंतु एही धारणा को बदलैबा पई ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुलेंक संकल्प आउ तांको साहसिकता केते जो प्रशंसनीय आउ केते आम पई सेटा गर्वर विषय। आमे सबुबले ओमेन एम्पावरमेंटर कथा कहू। जदि प्रकृत में ओमेन एम्पावरमेंट को देखा जीव ना तो सावित्रीबाई फुले होचंदे तांकर एई ओमेन एम्पावरमेंटर ज्वलंत उदाहरण। से कहूथिले शिक्षा ही गोटे मात्र माध्यम आउ ए शिक्षार आलोक ही समाजर समस्त अंधकार को दूर करा जाय परिबो। तेणु से ए समाज सहित लड़िबा पई अस्त्र नुह कलम को ही अस्त्र करथिले। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले तांकर संपत्ति बिक्री करी आरंभ करथिले फास्ट स्कूल फॉर गर्ल्स। समय थिला
1848 ମସିହା ବିଜୟୱାଡ଼ା ପୁନେରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟେକା ପଥର ଗୋବର ଛାଟୁଥିଲେ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟକର ଆଉ କେତେ ଅପମାନଜନକ ସେ ଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି ଆଉ ଯିଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜର କର୍ମ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି ଆଉ ଧର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କର୍ମ ମାନି ନିଏ ନା ତାଙ୍କୁ ସମାଜର କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର କେଉଁ ଅପମାନ ବା ଅଟକେଇ ପାରିବ। ତାଙ୍କର ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକାର ଆଉ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ସତରେ ମାନେ ଆମକୁ ଶବ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଏ। ସାରା ଜୀବନ କଠିନତାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ଅପମାନକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ଜୀବନ ବିତେଇଥିବା ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କି ସତରେ ଜଣେ ନାରୀ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ଏତେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ କେବଳ ନିଜର ନୁହଁ ନିଜ ପରିବାର ଆଉ ସମାଜର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶ ଦେଇପାରିବ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏତେ ଫ୍ରିଡମ୍ର ସହିତ ଏଜୁକେସନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆମେ ସେଇଠି ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେୟା ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ସତରେ ସେଥିରେ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ମରଣୀୟ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଇପାରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ପ୍ରେରଣା ହେଇପାରେ ତାହା ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗର୍ବରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ସେବେ ସଫଳ ହେବା ଯେବେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ସଂସାରର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚିତା ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଯଦିବା ଜଣେ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି ସେ ସମୟରେ ସେ କରିଥିଲେ। କେତେ ଉନ୍ନତ କେତେ ଦୃଢ଼ କେତେ ଶକ୍ତ ମାନସିକତାର ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ। 1897ରେ ମହାମାରୀରେ ସେ ସେବା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେର 2025 ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ବି ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦାନର ସ୍ତର ଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇପାରିଛି କି ସେଥିରେ ମୋତେ କାହିଁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗେ। ଏବେ ବି ଏ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ନିଜର ଅନେକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ। ନାରୀମାନେ ତ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଇଚ୍ଛାରେ ଅଧୀନ। ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ନା ବିବାହ ପରେ ଅନେକ ନାରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ପୁରା ଜିରୋ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ 10 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ମତ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଚାକିରି କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଅର୍ଥ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସମାଜ ନିର୍ମାଣରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହିଁ ସଫଳ କରିପାରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଶବ୍ଦରେ କାହା ଜୀବନର ମହାର୍ଘତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ପ୍ରକାଶ କରିହୁଏନି। କେବେ ଭାବର ଅଭାବ ପଡ଼େ, କେବେ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ ପଡ଼େ, କେବେ ଅନୁଭୂତିର ଅଭାବ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ଟିଚର୍ସ ଡେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେହି ଜଣେ ଗୁରୁ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସିଲାବସ୍ ଶିକ୍ଷା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର
सहयात्री हो पारुथिबे आपणको हाथ भिडिकी आपणको आगकू टाणी नेबार उत्साहटे तांको भितरे थिबो एतिकी कामना। धन्यवाद।